अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जावेद शरी और आज हम बात करने वाले हैं नंबरोलॉजी के ऊपर। और हमारे साथ होंगे नईम अहमद साहब पाकिस्तान से। वो एस्ट्रोलॉजर हैं और उनका बहुत नाम है इस चीज़ में। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनका चैनल भी जिस पे हम वीडियो ही अपलोड करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो है द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्लाह खamenei। उनके बारे में हम बात करेंगे और उनकी डेट ऑफ बर्थ लेके उससे रिलेटेड जो भी उनके बारे में है हम वो जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो अब हम उनको लेते हैं कॉल पे और उनसे इसके बारे में पूछते हैं कि आयतुल्लाह खamenei के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में न्यूमरोलॉजी क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमने आपसे डिस्कस करना था वो ये है कि आयतुल्लाह खamenei के बारे में हमें बताएं कि जो आयतुल्लाह खamenei है उनके बारे में न्यूमरोलॉजी क्या कहती है, उनकी लाइफ के बारे में आज आप हमें ये बताएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तो आज मैं आपको अयतुल्लाह अली हुसैनी खamenei के बारे में बताऊंगा कि आप ईरान के शहर मशहद में पैदा हुए 19 अप्रैल 1939 को, और उनके वालिद का नाम है सैयद जवाद हसन खamenei, और वो भी एक आलिम दीन थे। आप 11 साल की उम्र से ही आलिम दीन थे और आपने बड़ी जदोजहद की और अपना एक नाम पैदा किया, और आपने बहुत ही मुश्किलात में और कठिन में और बहुत ही अ, उस वक़्त सामना, क्योंकि उस वक़्त शाह ईरान की हुकूमत थी और वो उन्होंने बड़ी सख्तियाँ झेलीं, जेलें काटीं और बहुत मुश्किलात में किया। और जब वो जेल से निकल के रिहा होके आते थे, उनमें और ताकत बढ़ जाती थी और वो उससे ज़्यादा, पहले से ज़्यादा दीन के काम करते थे। तो इनके बारे में ये है कि ये जो भी काम करते थे, वो आगे से आगे बढ़ते थे, पीछे नहीं हटते थे। जितनी सख्तियाँ करते थे, ये उससे बढ़-चढ़ के फिर आगे होते थे। तो आपकी ज़िंदगी जो गुज़री है, वो सारी मुश्किलात में और स्ट्रगल करते हुए उसके अंदर इनकी गुज़री है, और इन्होंने जितनी मेहनत की है, अल्लाह ताला ने उनको उतना फल भी दिया। तो आप बहुत नेक, ईमानदार थे, नमाज़ी थे और वे दीन पे चलते रहते थे और किसी के साथ कुछ ऐसा नहीं करते थे। अपना रास्ता ये सही रखते थे और इनका खाना-पीना बहुत सिंपल होता था। सादा ग़िज़ा खाते थे और ज़्यादा घर की ग़िज़ा खाते थे। अगर आप इनके घर देखें तो छोटा-सा घर है, सिंपल सा। देखें, ईरान के सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, तो मगर अगर आप इनके घर देखें तो एक आम आदमी की तरह ये ज़िंदगी गुज़ार रहे थे और बहुत सादा तबीयत इनकी और बहुत रहमदिल हैं। अगर कोई मेहमान या कोई आ जाता तो अपना खाना भी उनको दे देते थे। अयतुल्लाह खamenei से इनकी बहुत दोस्ती थी और बहुत गहरी अकीदत थी और उनके साथ इनकी बहुत खतो-किताबत रहती थी जब अयतुल्लाह खamenei ईरान से बाहर थे। तो उसके बाद ये चाहते थे कि ईरान में इस्लामी इनकलाब आए और इस्लामी एक हुकूमत बने। तो उस वजह से कई बार आपको जेल हुई, मगर आप जब जेल से आते थे वापस तो इनमें और ताकत बढ़ जाती थी और ये और जदोजहद करते थे, और इनका मकसद ये था कि ईरान में इस्लामी कानून नाफिज किया जाए। और उसके बाद अयतुल्लाह अली खamenei और इमाम ख़मीनी ने मिलकर ईरान में इस्लामी हुकूमत को नाफिज किया, और उसके बाद आपको अयतुल्लाह खamenei को जुमे की इमामत सुपुर्द कर दी गई और आप जुमे को खुतबा देते थे और जुमे की नमाज पढ़वाते थे। उसके बाद 1981 में इन पर कातलाना हमला हुआ अयतुल्लाह खamenei पर, जिससे इनका बायां बाजू मुतासर हो गया। चोटें काफ़ी इनको आईं, मगर यह है कि अल्लाह ताला ने इनकी मदद की और ये सेहतमंद हो गए। तो इन्होंने बहुत यानी स्ट्रगल किया इसमें और कामयाबी की तरफ बढ़ते रहे, जदोजहद करते रहे, मगर ये पीछे नहीं हटे, लगातार इसमें चलते रहे। और फिर अयतुल्लाह खamenei को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया। जब इमाम ख़ोमेनी दुनिया से रुखसत हुए तो उसके बाद अयतुल्लाह खamenei को ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया। आयतुल्लाह के जो अदाद बनते हैं वो है 8, अली के 5, खamenei के 3, 19 अप्रैल 1939 को मशहद ईरान में पैदा हुए, और इनका जो मुलांग आता है वो आता है 1, और इनका जो भाग्यान है
9 اور ان کے جو نیم کی اسپیلنگ ہے وہ 8 ہے۔ ابھی ہم ان کا ذائچہ بناتے ہیں۔ یہ ساؤتھ، یہ نارتھ، یہ ایسٹ، یہ ویسٹ، یہ 1۔ اب ایک یہ ملان، یہ ان کا ذائچہ ہم نے بنایا۔ ایسے جو ہوتے ہیں جن کا مولانگ ان کا ایک ہے اور بھاگیان ان کا ہے منگل، اور ان کے نیم عادات شنی پر آ رہے ہیں۔ ان کا جو ذائچہ میں بنایا ہے جو آپ کے سامنے ان کا، تو یہ ذہین بہت ہوتے ہیں اور ان کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے، بہت تیز ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ ان سے اب 2025 ہے، اگر 2020 میں یا 2018 میں اگر آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہو تو آپ نے ان سے کچھ کہا ہو یا انہوں نے آپ سے کچھ کہا ہو، اگر آپ 5 سال 10 سال کے بعد ان سے ملیں گے تو جب آپ ملیں گے تو یہ آپ کو پہچان دیں گے، دیکھیں گے غور سے پھر پہچان جائیں گے۔ پھر آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آیا تمہیں یاد ہے آپ نے مجھے پہلے آج سے اتنا کوئی بات کی تھی، تو آپ کو یاد نہیں ہوگا میں نے کیا بات کی، تو آپ کو بالکل بھول چکا ہوگا، مگر یہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے یہ کہا تھا اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا، اور یہ کہیں گے آپ تو بھول گئے ہو مگر میں نہیں بھولا۔ یعنی ان کی اتنی یادداشت ہوتی ہے کہ یہ ان کو پرانی پرانی باتیں یاد رہتی ہیں، بہت ذہین ہوتے ہیں اور بہت مضبوط ہوتے ہیں، اور ان کا مینٹل جو لینگویج ہے ان کا وہ بہت ہی پاورفل ہوتا ہے، اور بات کی تہہ تک جاتے ہیں۔ یعنی آپ نے جو بات شروع کی یہ اس کی تہہ تک جائیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ یہ آپ چاہتے کیا ہو کہنا۔ اور جو ان کی ایموشنل پلین ہے اس کے مطابق یہ کہ یہ کبھی بھی ایک جو ان کا پیریڈ تھا مثلاً پڑھائی کا یا دین کا، یعنی جو یہ جنہوں نے شروع کیا، کوئی بھی جو شروع کیا تو وہ اس کو اینڈ تک پہنچاتے ہیں، یعنی پراپر اس چیز پہ۔ یعنی جیسے بچپن میں انہوں نے اسکول جوائن کیا، یونیورسٹی کالج جاتے رہے، تو یہ ان کا کبھی بریک نہیں ہوا، یہ اس کو پراپر کرتے رہے۔ اکثر لوگوں کی بریک ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو بہت سے لوگوں کی میں نے اور بھی لوگوں کے ذائچے بنائے، اور اچھے اچھے بڑے بڑوں کے ان میں بریک آ جاتی تھی، کوئی نہ کچھ اس کے اندر مسئلے آ جاتے تھے گھریلو یا ویسے کوئی، مگر ان کے کہیں بریک نہیں ہے، یہ کنٹینیوس اس میں تعلیم میں اس کے اندر پراپر چلتے رہے اور یہ بہت کامیاب ہوئے، اور چھوٹی سی عمر میں وہ مقام جو بہت ٹائم لگتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، انہوں نے اپنی کم عمری میں، یعنی اگر آپ دیکھا جائے 10 11 سال میں انہوں نے وہ 12 سے پہلے پہلے انہوں نے وہ 11 12 کے انہوں نے وہ مقام حاصل کر لیا دین کا، اور اس میں بہت کامیاب ہوئے، اور یہ بچپن سے بہت بہادر تھے اور جو بہت ہی مضبوط تھے، اور جہاں بیٹھتے تھے اسکول کالج یونیورسٹی میں تو وہاں کے یہ لیڈر ہی ہوتے تھے، اپنے گروپ کے لیڈر ہوتے تھے اور سب سے ٹاپ پہ ہوتے تھے یہ، تو یہ دیکھا جائے۔ اور یہ جیسے ان کا آپ دیکھیں مینٹل لینگویج جس کا دیکھیں منگل ان کے آ رہے ہیں، تو ایسے لوگ پوری دنیا میں مشہور ہوتے ہیں، پوری دنیا دور دور تک لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کے نام سے ان کو جانتے ہیں۔ بڑے بڑے ملک یعنی کہ جن کے پاس جو مانی گرامی جیسے امریکہ ہو گیا، یہ کسی کے ساتھ صحیح طریقے سے بات نہیں کرتا، لوگوں کو بلیک میل کرتا، اسرائیل جیسے ہو گیا، یہ ملک یہ کسی کو ملک سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ جب آپ ان کو دیکھیں ان کی جب ان کو دیکھیں جب ایران اور خصوصاً آیت اللہ علی حسینی خامنائی کا نام لیتے ہیں تو ان کا گلا خشک ہو جاتا ہے، ان سے ان کا نام نہیں لیا جاتا، گھبرا جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جاتے ہیں، یہ صحیح طریقے سے ان کا نام لے نہیں پاتے۔ اب کوئی ویڈیو دیکھیں ان کی، جب وہ نیتن یاہو یا ڈونلڈ ٹرمپ ان کا نام لیتا تو ان کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں تو ایران کے جو اعداد آ رہے ہیں 9 یعنی منگل کے آ رہے ہیں، اور اسرائیل کے آتے ہیں 6 یعنی شکر پہ آ رہا ہے اسرائیل، تو جو اسرائیل اینٹی ہے، اور اس سال یہ جو 2025 ہے یہ دیکھیں 16/7/2025، ابھی آپ دیکھیں تو
ये जो साल है, साल जा रहा है, इस तो साल के अदाद को इकट्ठा करें तो मंगल आता है, 9 आता है। तो इस साल में जो भी कामयाब होगा वो जो मंगल होगा, यानी जिसके अदाद इसके ऊपर मिलते हैं। तो इसमें ईरान की कामयाबी है। तो अमेरिका के जो नंबर आते हैं वो है 8। अमेरिका में इस टाइम अगर आप देखें अमेरिका में तो टेंशनें परेशानियाँ बढ़ी हुई हैं, लोग बहुत परेशान हैं। आफाकी वबाई अमराज होंगे और वहाँ पे फ्लड आएंगे, अब बहुत आएंगे अमेरिका में, और बहुत तबाही होगी उनके मुल्कों में। उनके बड़े बड़े जो शहर होंगे अमेरिका के, यूएसए के, उनके उनमें बहुत तबाही होगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया 2025 है मंगल का, तो इसमें ईरान के मंगल है, इसराइल का शुक्र है, अमेरिका का शनि है, पाकिस्तान का केतु है, इंडिया का गुरु है। तो इसमें इस ज़ायचे के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान की भी झड़प, यानी कि इनके भी आपस में इसी, यानी कि आज जैसे 16 तारीख है और 31 से पहले पहले इनके इनके अंदर भी कोई ना कोई झड़प होगी। इनके भी आपस में तल्लुकात ख़राब होंगे और इंडिया भी वो पहल करेगा, मगर पाकिस्तान ऑलरेडी तैयार होगा। देख लेना मेरे ज़ायचे को, पाकिस्तान ऑलरेडी ज़हनी तौर पे तैयार होगा, क्योंकि इंडिया जो है ना ये अंदर-अंदर से ये चल रहा है। क्योंकि इसका जो ज़ायचा में मैंने बनाया उसके मुताबिक ये जो है ना ये रेडी कर रहा है अपने आप को। अमेरिका जो है वो अपनी मुश्किलात में फँस जाएगा। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ज़हनी तौर पे मफलूज हुआ है। मगर ये रशिया के ऊपर अमेरिका हो सकता है हमला करे, रूस के ऊपर। मगर अगर ये रूस के ऊपर हमला करेगा, बहुत बड़ा हमला अगर ये करेगा, मगर रशिया भी कोई ऐसा नहीं, ये भी पूरी तैयारी में है, रशिया भी अंदर से तैयार है। तो इसको इतना नुकसान होगा अमेरिका को कि अगर जब इनके वो इलेक्शन जो हो, इसकी अपनी अवाम इसके डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो जाएगी। और क्योंकि अभी अगर आप देखें इसके जो ज़ायचे में जो शनि है कि टेंशन परेशानी का इनका जो साल है। और जो इसराइल है, ये याद रखें, इसराइल के अंदर भी बड़े मसले मसाइल आए हुए हैं, आपको अवाम इनके खिलाफ हुई है। इसराइल के अगर इलेक्शन होते हैं तो आप यकीन कीजिए कि ये नेतन्याहू फेल हो जाएगा, ये हार जाएगा और दूसरा बन जाएंगे, क्योंकि इसने ऐसे काम किए नेतन्याहू ने कि अब अवाम पब्लिक इसको पसंद नहीं करते, अंदर से इससे दुश्मन हो गई। इस इसराइल पे अल्लाह की लानत हो, बेशुमार लानत हो, और यहूदी लागत पे, क्योंकि ये हैं ही खिलाफ मुसलमानों के। इन्होंने मुसलमानों के, यानी अब के नहीं, यानी कि बहुत पहले का बहुत अरसा हो गया, सदियों हो गई, यानी यहूदी कभी भी मुसलमान का दोस्त नहीं बनता। तो इसराइल पे जब देखें तो अल्लाह की लानत हो गई। ईरान जो है वो मजबूत है और वो कामयाबी की तरफ जा रहा है। उसने कभी पहल नहीं की, अगर कोई पहल करेगा तो उसका जवाब देता है, और ये बहुत मजबूत है। अगर कोई इससे पंगा, कोई भी इससे इस वक़्त इससे कोई पंगा लेगा तो ये उसे घर तक छोड़ के आएगा। यानी उसके साथ ऐसा करेगा कि वो कभी भूलेगा नहीं। और जो पाकिस्तान है ये ईरान के साथ बहुत मुख़लस है अंदर से, और इसकी अब जो है ना, अब इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई ईरान की और पाकिस्तान, पहले भी थी, मगर अब ये बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मगर अब इंडिया जो है ना ये पंगा लेना चाहता है पाकिस्तान के साथ, और उसको पता नहीं पाकिस्तान के पास क्या-क्या कुछ है। क्योंकि पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा हुआ है और चाइना ने कहा है कि तू मेरा दोस्त है, यानी हम पार्टनर हैं दोनों। चाइना और जो पाकिस्तान है, ये एक किस्म के दोनों पार्टनर बन गए हैं, और इसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाइना ने पाकिस्तान से कहा। और पाकिस्तान भी कोई खाली हाथ नहीं बैठा हुआ है, इसके पास वो कुछ है कि इंडिया को मालूम नहीं है। मगर ये है कि अभी इंडिया कोशिश करेगा कि मैं पाकिस्तान पे हमला करूँ, तो इनके भी आपस में कोई मसले बनेंगे। मगर जो अभी जो है अमेरिका जो है वो रशिया के ऊपर जो है ना, उसके ऊपर, रूस के ऊपर करेगा हमला। तो फिलहाल अभी यही है, मगर ये अभी ईरान और इसराइल की जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी भी जारी है, झड़पें इनमें जारी हैं। और जब तक ये इसराइल दुनिया के नक्शे से ख़त्म नहीं होता, ये उस वक़्त तक मुसलमानों को तंग करता रहेगा। और आप सुबह-शाम लानत डालें इसराइल पे कि यहूदी लागत को, और कि ये मुसलमानों का पीछे छोड़ दें। तो इसमें देखें, आज जैसे मैंने आपको बताया, आज 16 तारीख है और 16/7/2000, तो ये 31 तक, 7वाँ 8वें महीने तक, इससे 31 तक बहुत इसमें मुल्कों के अंदर काफ़ी मसले मसाइल बनेंगे, और जंगों का भी खतरा है, क्योंकि हर कोई शरारत करता है। मगर ये इनको चाहिए ये कि ऐसे काम मत करें, क्योंकि इससे इंसानों का नुकसान होता है, जवान बच्चे बूढ़े मरते हैं, मुल्क में महंगाई होती है, और घर बर्बाद हो जाते हैं, वो शहर तबाह हो जाते हैं, और बहुत नुकसान होता है।
ابھی آپ دیکھیں کہ جنگ کا آغاز کیسے ہوا، کیونکہ آپ سمجھیں میری بات کہ اسرائیل اور امریکہ یہ شیطان ہے، یعنی پوری دنیا میں یہ شیطان ہے، اسرائیل اور امریکہ یہ شرارتیں کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، تو اگر یہ مت کرے تو کہیں بھی ایسا نہ ہو، تو آپ ان دونوں پہ صبح شام لعنت ڈالیں، اور یہ کہ اور اللہ تعالیٰ تمام ہمارے جہاں جہاں مسلمان ملک ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی زمان میں رکھے، ہمارے ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنی زمان میں رکھے، ہماری پاک فوج، آرمی اور ہمارے جتنے بھی لوگ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے۔ یہ جو فلڈ آ رہے ہیں اور سیلاب آ رہے ہیں اور جو مکان غریب لوگوں کے مکان گر رہے ہیں اور ان کے کھانے پینے کی تنگی ہو رہی ہے، اور جو فلڈ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو دور کرے اپنے حبیب کے صدقے میں اور آسانیاں پیدا کرے پروردگار۔ اور جاوید علی محمد اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سلامتی دے کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور مجھ سے ان کے بارے میں پروڈکشن، ان کے ابھی بہت کچھ ہے اس کے اندر ابھی ان ملکوں کے اندر ابھی اور بھی ملک ہیں جن کے بارے میں، جیسے یو کے ہو گیا، مڈل ایسٹ ہو گئی اور جرمن، رشیا، ان کے متعلق بھی میں نے آپ کو پروڈکشن کرنی تھی، مگر ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے، تو اس کے بارے میں پھر بات کریں گے۔ تو آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کے بارے میں کچھ بتا دیجئے، تو میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایت اللہ علیہ حسین خامنائی کو بھی سلامتی دے، سپریم لیڈر آف ایران کو، اور ان کا سایہ ہم پہ قائم رکھے، آمین آمین، والسلام علیکم، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ تو ابھی اور ہی بات ہو رہی تھی پاکستان کے مشہور ایسٹرولوجر ایسٹرو احمد نعیم احمد سے، تو انہوں نے ہمیں ان کے بارے میں بتایا، تو سپریم لیڈر آف ایران آیت اللہ خامنائی کے بارے میں اور ان کی لائف کے بارے میں ہمیں بتایا نورالوجی سے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔